ale sɔrɔ u ye ɲininkali kɛ ko mun k'a sɔrɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ma yamaruya ko ka ye nin kɛnɛ nin kan k'u ma yamaruya ko kana mitili organiser fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kunna k'a la denmisɛnw ni ba polisilakaw kɛ olu ye wuli kɛ sanfɛla la walasa ka ko in fɛ yala e bɛ se k'a sɛbɛntiya k'a fɔ ninnu ye autorisation sɔrɔ walasa ka nin baara in kɛ wa. Autorisation ne tɛ se k'a fɔ k'u y'a sɔrɔ M5 RFP dirigeants ne bɛ se k'a fɔ ɲɛmɔgɔ minnu bilala ko ɲɛma olu de bɛ se k'a fɔ nka yanni M5 ka meeting ka annoncer jɛkulu wɛrɛw y'u ka meeting fɔ anw bɛ o la yɛrɛwolo bɛ a la CDR mɔgɔw bɛ a la sariya fosi tɛ jamana kɔnɔ min b'a fɔ ko nin fɛn in interdilen don nin interdilen don jamana kɔnɔ mais i bɛ courrier de kɛ ka kunnafoni di an kan ka nin darajɛ in kɛ an kan ka nin darajɛ in kɛ olu fɛnɛ b'a lajɛ sisan u bɛ na sécuriser cogoya min na parce que u takun ye o de u bɛ sara o de kama mais fanga min bɛ an kunna n'i tɛ bo ɲuman kɛ yɛrɛ kɔni marifa de i bɛ marifa de ta marifa in don e b'a tali mun kɛ k'a ɲɛsin maa minnu ma i ka jamana kɔnɔdenw de don e ye peuple ye olu ye peuple ye cogoya min na e fɛnɛ ye o peuple kelen de ye i tɛ se ka u fa k'u ban i tɛ se ka fosi kɛ u la i bɛ min kɛ o ye k'a tante o ye intimidation de u y'o de kɛ sɔgɔmada in na intimidation mun kɛra ça n'a pas marché parce que u bɛ maa minnu bilala a la aw ɲɛ bɛ nin n bɛ segin a kan aw ɲɛ bɛ nin force de l'ordre minnu na tenitigi minnu na degun min b'olu kan o tɛ anw kan olu ka degun ka jugu ni anw ta ye parce que liberté bɛ anw bolo ka kuma fɛn min tɛ ka ɲɛ jamana kɔnɔ anw b'a fɔ mais ni tenitigi min jɔlen filɛ a tɛ se k'a fɔ sinon bɛɛ b'a dɔn polisi la syndicat min bɛ polisi kɔnɔ a tɛ yɔrɔ si u yɛrɛ annonce kɛlen don u yɛrɛ degun min b'u kan u kan ka assemblée générale kɛ u bɛɛ b'a kalama ça veut dire que u ye maa minnu bila da la bi k'u ka intimidation kɛ intimidation ma réussi parce que u yɛrɛ bɛ kɔlasegin kɛ faamaw ma u bɛ mun f'u ɲɛna aw kan ka mun kɛ an y'a kɛ nka an t'a dɔn an débordelen don an t'a dɔn an bɛ mun kɛ o ye éveil de conscience de ye o b'a yira k'a fɔ hali tenue bulu minnu na yan ils sont conscients que ça ne va pas dans le pays. Ils sont conscients que ça ne va pas dans le pays. Mbi o de fo muso abe police bolo. Muso abe gendarme bolo. Dembe police bolo, dembe gendarme bolo, baba bolo, faba bolo. Eh jamana kono de onde ye o peuple kele. Yoro koni ulu ti se ka do re ke ni lakana te nte degu mun buka. An be liberté la ka teme ulukan. An bu fo, an ba fu ye halibi. Nous sommes ensemble. Et cette lutte-là ne fait que commencer. Minga gele oye jekulu kelenga ke me jekulu be farale nyoronga. C'est que quelque part ça ne va pas. Sura sou minumbe ma duru dedu. Sura si bete. Ante sura si be jalaki. Parce que ali mami ne nyeda ibado ye ne do lutte la domi. Ne be sura sou de la fasa. Mbe polisi la fasa. Mbe ozoforo la fasa. Mbe douane la fasa. Mete mami la fasa. Mami ye fanga ka miye ka fanga ta ategela ka ataka ay mu jalaki jamana kɔnɔna na ka o ɲɔgɔnna kɛ mun ka jugu ni o ye k'i muso kɔrɔkɛ ta k'a kɛ minisiri ye ka i kɔrɔkɛ terikɛ ta gɛrɛnaden ta k'a kɛ baarayɔrɔ dɔ directeur ye ka assemblée fa aw furumusow la ka assemblée fa aw buraw na ka n t'a dɔn b'a ɲɛfɔ cogoya min na k'a fɔ k'aw bɛ bɛɛ don sansara kɔnɔ anw da tɛ se ka don sansara kɔnɔ. Anw da tɛ se ka don sansara kɔnɔna na dɔ bɛ k'a fɔ ko ka sunguru fɔ a perevu tɛ n bolo nka an y'an ŋunuŋunu mɛn ko dɔw sunguru terimusow bɛ hali CNT kɔnɔna na yen nɔ mais n'an y'o CNT kelen fɔ an b'a fɔ n ko kuma suli don parce que sɔrɔsi yɛrɛ mana tenue bila Gessner ka kɛ o negela ye ne bisigila dɔɔni parce que n'i ye Maliki Diaw colonel Maliki Diaw n'i tun y'a ni arme jɔlen ye ka ni marifa jɔlen coup d'état kɛ don k'a ye cɛ min kun don f'a bɛ sɔrɔsiya nɛgɛ don la mais n'i y'a ye bi a tilala suguba bazin bɛɛ sanni na couleur tɛ yen a ma mun don assemblée kɔnɔ a bɛ soldat minnu bɛ terrain kan minnu bɛ insécurité totale la terrain kan a b'u miiri janya olu ka tenue tɛ ka ji yɛrɛ sɔrɔ k'a ko e tilala suguba Gessner bɛɛ donni na i tilala fugulan couleur bɛɛ donni na c'est que e ɲinana sɔrɔsiya kɔ e kɛra civil ye ka ban a kɛra civil min ye a bɛ politiki kɛnɛ kan wa an n'a bɛ kɛlɛ kɛ politiki kɛnɛ kan ɲɔgɔn nɔfɛ ni Ala sɔnna wa jɔnjɔn a bɛ di peuple ma. Funɛ e ka nin walawalali a diyara an ye. Merci. An b'a dɔn k'a fɔ e bɛ yɛrɛwolo debusu la rempart i b'a kɔnɔna la i yɛrɛ ye a maaba dɔ ye nka aw ka laɲini ye o de ye ko Faransi ka taa ka bɔ jamana kɔnɔ. M5 ninnu ka laɲini ye o tɛ kelen ye laɲini wɛrɛw b'u bolo nka aw tilalen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'aw bolo di ɲɔgɔn ma Maliko la mun nana n'o ye. N b'i fo tuguni o ɲininkali la yanni i ka yɛrɛwolo fɔ anw tun bɛ M5 kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn M5
M5 kɔnɔna na n'i ye Adama Ben Jara le cerveau i y'a ye M5 kɔnɔ i ye Fune ye M5 kɔnɔ i ye Amina ye M5 kɔnɔ i ye cɛ caman ye M5 kɔnɔ minnu ko ko Faransi ka taga o tɛ bi ye o ɲinan tɛ salon na sini tɛ anw furadama anw ko Mali problème ye Faransi a ka gɛlɛn politique mɔgɔ ɲɛmɔgɔ dɔw ma ka wuli ka Faransi jalaki parce que u mago bɛ électorat la mais anw ti président ya ɲinina o anw ti ministre ya ɲinina fɛn min man ɲi jamana kɔnɔ anw b'o de dénoncer matina anw da siri o la matina anw da fara o la bon ɲɛmɔgɔ minnu bɛ anw balila o la a n'a a tigɛla ka tugu anw n'o ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ M5 fana dun ko o ɲɛmɔgɔ kelen fana bɛ mun na k'a baara cɛjugu don an bɛ jɛ de an b'an bolo di ɲɔgɔn ma a b'a les dirigeants diriger fɛn man jugu ko kan mɔgɔ o k'i ka président tanu jamana kɔnɔna na Makɔrɔn bɔra a y'a fɔ bɛɛ ɲɛna a ye bandew tanu bɛɛ ɲɛna o b'a sɔrɔ peuple bɛ kɔngɔ la a ye bandew tanu bɛɛ ɲɛna o b'a sɔrɔ peuple bɛ minɔgɔ la buru bɛ sɔngɔ min na bi bɛɛ bɛ a dɔn courant bɛna tigɛ jamana kɔnɔna na dans une semaine bɛɛ bɛ a dɔn a dun daminɛna yɔrɔ dɔw la bɛɛ b'a dɔn an ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ko ça ne va pas sécuritairement bɛɛ b'a dɔn ça ne va pas u bɛ nkalon min tigɛra ko kalan bɛ ka kɛ tableau bɔra bɛɛ y'a ye Mali kɔnɔna na école min datugulen don bɛɛ y'a nombre ye mais ni aw ko ko ni e ka ɲininkali la ne ko ko anw ni M5 RFP ka laɲini tɛ kelen jugu kelen de bɛ an na o ye mauvais gouvernant min bɛ an kunna an bɛ jɛ ka o de redresser soit u bɛ sɛbɛ sira ta ou soit u bɛ taa u kelen tɛ Mali cɛ ye Mali cɛ ka ca parce que Mali muso bɛ den wolo la hali bi ni dɔ m'a kɛ ka ɲɛ an bɛ den wɛrɛ wolo mun bɛ n'a kɛ ka ɲɛ parce que anw ma sɛgɛn den wolo la an ma sɛgɛn den wolo la Mali muso ma sɛgɛn den wolo la ni dɔ m'a kɛ ka ɲɛ kuma faamuyabaga b'a faamu ni den dɔ m'a kɛ ka ɲɛ i bɛ den wɛrɛ wolo mun bɛ na o nɔrɔ bila la mun b'i dusu suma wa an b'o kɛlɛ la wa tant que n'an m'o den sɔrɔ an tɛ kɛlɛ bila ni Ala sɔnna merci beaucoup